Milandi miavuva mu televizion mwa ukululu na kutulanzila ntangu ifweni tulandanga ntangu mundinga ya Kikongo. Tuyantikili ntangu zeto muntangu za nti ya Republika Demokratiki ya Kongo. Bana banzo ya nkanda babeni kabazole vutuka kunzo ya nkanda ko. Mudia usie kolombele kwa masezi ngudi babaka zitu kia vutula bana bobo kunzo ya nkanda kia ntete kia makumole ye samba numungonda ya muvuma funda mole ye makumole ye mosi kiluti. Lundi mantweki wa sindika ya minlongi mia Kongo vosiego vovelevo wonga kena wa umbazi ya bana bobo banzo ya nkanda babeni bwesi ya kadila kadibau kabazolele vutuka kunzo ya nkanda ko. Kunima ya mbokolo ya mfumu ya subdivision EPST beni musonga mvutukulu ya bana banzo ya nkanda mulumbu kia ntete kilutidi bao bavovelevo batula ntete nsiku ulenda vutula luvuva mu kundambu ina iye vo mfumu anti ya Republika Demokratiki ya Kongo tata Tshisekedi Tshilombo kele kundambu ina ko bao kabena yentangu muvutuka munzo ya nkanda ko. Kondo kwa luvuva mukaka kutatata mena kupaikilu ya mwini ya nsi ya Republika Demokratiki ya Kongo. Butembo, minteki mia nene ye minanti mia tukutuku mia nene kabazole lia kasala salukia uko. Kadi luvuva mubalombele tuka mungiantikilu ya mvuu bau bena songa mpasi zau. Kadi matuku tuku mau mpeka mena mavuva mako munzila ya Beni, Kasindi, ye mumwingulu wo ukabwele nti ya Republika Demokratiki ya Kongo ye nti ya Uganda. Tukatukidi kunti ya Republika Demokratiki ya Kongo tuele kunti ya Chad. Nti ya Chad bantu bavaikidi munzila mulumbu kia makumole ye ntambwada mungonda ya mumvuma funda mole ye makumole ye mosi. Bimvuka bia makesa mumvangulu za societe civile kabena zola kompila makesa manti ya France bena zola kotila mumambu manti ya Chad. Mudia kunti ya Chad yenti zankaka bavaikidi munzila kadi kabazolele kon twadi sulu vondiati silu yoyo ya makesa manti ya France kunti ya Chad. Tukatukidi kunti ya Chad tuele kunti ya Burkina Faso. Mpangi zitatu za ntoto wa Occident ye mpangi imosi wa nti ya Burkina Faso kabena monika kukuni masumbula. Zimpangi baelesosa bantu batekanga ye bavonda nga bibulu. Kimvuka kyokyo kia kele ye zimpangi za makesa zimpangi zitalanga mfinda ye zimpangi zimwangi sanga nsamu za ntoto wa Occident. Banwani swa mulumbu kia ntete kia makumole ye samba nu mungonda ya mvuma funda mole ye makumole ye mosi munzila ya Fada Gourmapa. Kundambu ya este ya nti ya Burkina Faso. Kindu yoyo bantu tatu balwala bantu baya bavididi. Kundambu ya Occident bakala ye zimpangi zole za nti ya Espanya ye pangi imosi wa nti ya Irlande. Baukulu mwangi simia ntangu ye zimpangi zozo zakala kengila mbela mbela. Tukatukidi kunti ya Burkina Faso tuele kunti ya Etats-Unis d'Amérique. Bakengi ba Louisville vo Kentucky. Kunima ya momo malutidi kumine ya polisi mudiawu ikumini ntangu ya makesa ma Louisville. Bao batudi di meso. Mfumu ya mambu matadidi. Nsiku mianti ya Etats-Unis d'Amérique wavovele mulumbu kia ntete kia makumole ye samba nu mungonda ya mumvuma funda mole ye makumole ye mosi. Bazoleleza ya kia mudiambu ditali di kesa diodio dia vonda kindende kia mwana nkento kunzwani munkumbu ya Breonna Taylor valuti di mvula mosi. Tukatukidi kunti ya Etats-Unis d'Amérique tusukisa ntangu zeto muntangu za ntaka za nkwezo.
Mimbudi mya papi kimoto banungi ni kimvuka kia dessin mpe mumingete mimiole ye umosi kunzo ya ntaka za nkwezo ya martir. Mongete wantete watulwa kwa tata kikwama muzinga musonsa makumole yenana. Mumvutukulu au muntangu ya nzole kungiantsukulu bao baisatula mongete wa nzole watulwa kwa tata nzungu mafwani musonsa makumatanu yentsambwadia. Yekimvuka kia desempe baiza vutula mongete umosi musonsa makumavua watulwa kwa sidibe. Milanzi miavufa mu televizion tukumini kuntsuka ya ntsangu zeto mundinga ya Kikongo. Tufutele funda ya matondo kwa beno kululu kutulende muntangu matondo mayingi kwa simpangi zikele ebeto kutusonikeni zintsangu. Tukele tata nkonda mbui, tata ntsumbu maimona, tata nzola nlengi vita, nengwa bundu ndobe, nengwa nsenga lukifimpa. Maukulu makele tuadiswa kwa tata RC Pero kwa kombe lusala kia mbote tukutaneni muntangu itakuiza.